සුබ දවසක් වේවා හැමෝටම. අද මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ ඕලන්තයේ තියෙන තට්ටු නිවසක ඇතුළත දර්ශන කීපයක්. මේ අලුත් නිවසක් නම් නෙමෙයි. මේ අවුරුදු 40ක් විතර පරණ නිවසක්. නමුත් බලමු ඇතුළත කොහොමද කියලා. නමුත් නිවස පිටින් පරණ බවට පෙනුනත් ඇතුළ අනිවාර්යෙන් ලස්සනට මේ අය තියාගන්නවා. Stauone? Wystarczy. Ja. Nie przesadzajmy, że jeszcze wyżej. Zapraszam. Co chcesz tam iść? Chcesz coś? Spokojnie. Chodź, zobacz, to jest dużo luster. Jak się mówi dużo luster w Sinangala? Loku kannari. Loku kannari. ඔයගලන්ට දැන් පේනවා ඇතිනේ. මේ අය බාත්රූම් එක කොතරම් ලස්සනට තියාගන්නවද කියලා පිළිවෙලට. Okej. No, 3, 2, 1. A to... Moja pracownia, jak to się mówi w Singapurze? මේ කාමරේ තමයි මේ මාචින්ගේ මේ වැඩ කරන කාමරේ. ඒ කියන්නේ ආ A ප්‍රොජෙක්ට් jak się mówi? W Singapurze jak się mówi? කාර්යාල කාමරේ. කාර්යාල කාමරේ. Kariale kamary. Yes. ඔෆිස් එක. හෝම් ඔෆිස්. Home office, yes. ආචි. Diamo następne pokoju. Gdzie u nas tego pokoju się mówi? ඊළඟ කාමරේට. Jeszcze raz. ඊළඟ කාමරේට. Ilaga kamerete. ඔව්. Ilaga kamerete. මේ තියෙන්නේ ආගේ නිදා ගන්න කාමරේ. අපි කියලා බලමු නිදා ගන්න කාමරේ කොහොමද? Bedroom. Bedroom. Just. මේ තියෙන කාමරේ තමයි යාගේ සාමාන්‍යයෙන් රෙස්ට් එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය විවේක ගත කරන කාමරය. A tak. Resting room. Resting room. Yes. You'll be sleeping here today if you want. දැන් අපි යමු ප්‍රධාන කාමරයට. ප්‍රධාන කාමරේ තියෙන්නේ කුස්සියයි ප්‍රධාන කාමරේ දෙකම එකට. කුස්සියයි ප්‍රධාන කාමරේ දෙකම තියෙන්නේ එකට. Very good.
මේ තියෙන හැම ගේකම වගේ අපිට තත්ත්වයේ ජීවත් වෙන අය පොඩි බැල්කනියක් තියෙන. එහෙම පොඩි නිගලන්ට මිදුලක් එම නැහැ. දැන් ඒගොල්ලෝ දවල් කෑම හදනවා. ගොතුය. අද මොනවද හදන්නේ මචින්? සොවෙන්ජ ගොතුයේ. Burgers. බර්ගර්. Ratatouille. ඕ මේ මට විශේෂයෙන්ම හදලා තියෙනවා මම වෙජිටේරියන් හින්දා Vegetarian. Yes. වෙජිටේරියන් කෑමක්. බලමු ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් පේන විදිහට නම් බොහොම රසවත් කෑමක් වගේ. Wystarczy? Jeszcze trochę? No siekaj, drobniutko. Шикай. Sikaj. ශිකයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මේ ශිකයි කියන්නේ මොකක්ද කියලා? ශිකයි කියන්නේ කුංචියට කපන්න කියන එක. Chyba jednak za dużo nawet. Tak? Jak mi się wydaje. Ja umiem patelnię w tym momencie. No, zdecydowanie. Dzisiaj szefem kuchnia Patricia. No. Marcin. On tu gotuje. O. Nie. Nie, Nie. Wolę nie. Okej, zobaczmy teraz Patricia jak robi swoje. Zrób takie burgerowe kuchnie, nie rób takich kotletowych, takie włoskie. dobrze, potem je. Marcin, cierpliwie czekaj. Ja tutaj w kuchni to jestem Master chef. masterchef. Koniec, ja tutaj nie popuszczę. Przestań. Jak robi? Dobrze? Ładnie robi. Bierzemy olej rzepakowy. Tymianek. Dobrze by było ten tymianek jeszcze rozgnieść go. Bardzo Okej. okay. Aha, rozumiem. Tak. No. Tymianik. මේ විදිහට අතින් චූටි කෑලි වලට කඩලා දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කුඩු වගේ වැටෙන්න. It's like thyme. I trochę soli jeszcze tu damy. I To teraz powinieneś zamrozić, żeby to przymrozić.
A to już się piecze. Jest okej, jest Chciałeś okej. pokazać w takim sobie. Tu masz chmiel, tu masz za dużo chmielowe, za gorzkie. A gorzki. Już? Teraz najlepiej to by było. Ścieżka się robi. Ile zjecie? I stop. Po 2 na łebka, dobrze? Czy nie? No. Dobra. Tak zobaczyć, że rozgrzało. Dobrze jest. Ten razem na mnie. Dobra się. Tam, gdzie mięso. A, to jest wegetariański. To jest wegetariański, to mięsno. I to mięsno. I to jest raz. Trochę się będzie rozwalać, niestety. Niestety. Bo niestety. Niestety, bo niestety, ale idziemy dalej. Wow. Na to jeszcze pójdzie. Wystarczy? Tak. Pewno? Jeszcze, Damika, to jeszcze nie koniec, nagrywaj cały czas. Wczoraj jak Piękna ja. robił to, wycierał ten talerz, mówię, no dobra, jeszcze wytarł, jeszcze. Jeszcze trochę? Wiecie? Wiesz, mój tata jest szefem kuchni. Tata mówi, Patrz. najważniejsze jest ładnie wygląda jedzenie. I potem Mika, może być... nagrywasz? A co jeszcze? Ser. ඔන්න අපේ අද දවල් කෑමට මාචින්ගේ මගේ හොඳම යාළුවගේ හොඳම කෑම වට්ටව මට විශේෂයෙන් හදලා තියෙනවා වෙජිටේරියන් මෙතන තියෙනවා මස් එක්ක අනිත් එක්කනටත් තියෙනවා මස් එක්ක Dobra, smacznego. Smaczne. Chodź mi. පොලන්ත භාෂාවෙන් ස්පර්ශනකෝ කියලා කියන්නේ රසවත් ආහාර වේලක් වෙන්න කියලා. ඔන්න ඉතින් අපි කනවා. මෙතනින් එහාට මම මේක ෆිල්ම් කරන්නේ කන වෙලාවට. නමුත් පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න කොහොමද කියලා. මාචින්. Próbuję. Ja nie próbuję, ja to robiłem. Ja Ale wiem, nie że jest robiłeś dobre. mięska, więc... Jak? Czy mięsko? No ja też Proszę czuję, tego. Jak? බොහොම රසයිද. Teraz moje. Prawie sobie Damika. Jak Patrycja? Very good. බොහොම රසයි. Bo choromatę.
රසයි. Tudom. Thailand från Sri Lanka. Tudok magadot. Értem a vasz. ඉදිරියේදී නැවතත් මෙවැනි වීඩියෝකින් ඔබව හමුවනතුරු ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.